Mety hoe anatina fotoananareo zao mandalo challenge na difficulté betsaka na au niveau personnel na professionnel dia izay indrindra ny anton'ity vidéo ty androany entina encouragena anareo hoe azakivy fa misy foana ny opportunité ahafahanareo mandroso sy mahomby eo amin'ny fiainana. Misy tantara anankiray tiako zaraina aminareo ka niainanay andro vitsivitsy zay plus précisément tamin'ny 14 octobre dia navoray appel vao maraina candidat anankiray izy io efa nipassé entretien taty amin'ny Korban dia zao ny tantarany fa mifinaritra andro vitsivitsy lasa izay ny antso anay vao maraina niteny hoe sao dia misy opportunité ana asa hafa indray na aiza ny toerana misy an'le asa na aiza dia vonona izy ny anao an'le asa fa tena anatin'ny hoe période tena mitady asa mihitsy nisy dia tantaraiko kely ny situation ahafahanareo mahita hoe tena anatin'le besoin hoe mitady asa izy. Io candidat anankiray io zany izy taona miala tamin'ny asany fa nanokatra ny entreprise tamin'ny resaka société de transport dia tanatin'izay rehefa nandeha ny fotoana dia nanao accident ny camion anankiray dia nisy olona anankienina maty tanatin'le izy. Tanatin'izay izy tena hoe se sentir coupable satria izy ny tompony andraikitra voalohan'le société dia nandeha ihany ny fotoana nisy fotoana mihitsy hoe nivady ny tatana an'le orinasa fa tsy vitany izy tanatin'izay satria après n'iny accident na camion iny dia nisy accident 4x4 indray anankiroa ny accidenté zany hoe tena nisy perte matériel be koa zany tanatin'izay dia niverina nitady asa izy zany tanatin'le izy fa navelany hoe nivady ny gérer le entreprise nizareo io. Dia tanatin'ny 2020 nisy Covid iny dia tena nisan'le olona tratran'ny Covid izy disady le forme grave mihitsy efa saiko fady mihitsy izy dia hitsabona anazy zany dia namidy ny fanananjareo tamin'le société na transport hitsabona anazy zany hoe tena verina zéro mihitsy izy amin'izao araka ny teneny tena hoe mila asa. Dia tanatin'izay izy nandefa ny candidature taty amin'ny Korban tena antsonay en entretien izy ana poste anankiray dia entre temps izy nahita asa anankiray dia niaccepteny aloha zany iny asa iny dia nataony dia rehefa tena nandeha nefa n'le asa na société anankiray ngeza be eto Madagasikara dia hitany hoe tsy mifanaraka amin'ny valeur esthétique ny zavatra maha-olombelona mihitsy ny zavatra ataon'le orinasa satria voalohany indrindra aloha zareo mampiasa ankizy tsy ampy taona ao koa ny mpiasa tsy manana an'ireny hoe protection an'ny travail ireny fa misy ny maratra tsy manana knapsa tena hoe le orinasa zany tena tsy structuré mihitsy tena misy hoe mampiasa olona fotsiny tena hoe entre guillemets manandeha le orinasa. Anisan'ny zavatra saina ataony koa mifartsisy le déclaration fiscale reny zay ny teneny lehibe any dia ohatrany hoe misy produit koa ohatrany hoe efa tapitra ny date de péremption dia hovainy zareo ilay izy anisany manao an'izany dia tanatin'izay tena nanangina preuve be da be izy ampisehoany lehibe hoe zao ny réalité misy atao am-piasana fa tsy mety ilay izy fa tokony hovainy dia nanangina preuve izy nijanonany tao dia voangy ny preuve hoe zao ny zavatra misy tsy structure mihitsy le société tena hoe tsy mandeha mihitsy tsy mandeha amin'izay loany raha côté organisation dia nanoetiny preuve izay nangonina dia nampisehoany any lehibe any hoe zao ny zava-misy dia ozany lehibe any taminy hoe tsy asanao zany ozy fa ny asanao atao fa aleo hoany zany dia teo izy nanapa-kevitra hoe aleo ametraka démission fa tena tsy mifanaraka amin'ny valeur sy ny maha-olombelona mihitsy zavatra ataon'le orinasa dia izay zavatra anankiray tiako hisintomana sainareo hoe lesona anankiray hoe rehefa anatina fazinareo tena hoe mitady asa mila zavatra dia aza miaingitraingitra asa fa ataovy le izy fa tsy koa hoe atao nefa tsy mifanaraka amin'ny valeur sy ny etikanao le izy dia mangala mihitsy décision na tsy fantatrao ary ny ao aoriana fa mangala décision hoe non tsy mety amiko ty tsy mety zany valeur itondrananjareo zany dia aloha zany ka n'le monsieur anankiray zao tena hoe anatina période tena hoe mitady asa be izy nahita asa anankiray izy nefa tena tsy mety le nataon'le orinasa dia nidécide izy hoe aleo hijanona zavatra nataony tao anatin'izay hoe situation zay dia nicontacté anay Korban izy niteny hoe mba hitadiavoasa na opportunité mety mifandraika amin'ny profilany fa tena manana charge izy manana famille velomina izy nefa décide izy hoe aleo hijanona amin'le asa anankiray dia tena nitalon mihitsy izy dia eo koa ny Korban zavatra faharoa tiako hisarina sainareo hoe amin'ny maha cabinet Christiane anay misy ny zavatra
tsy voafahantsika amin'ny maha-olombelona mety mahita solution tsika mety manana réseau tsika fa à un moment anaty fotoana anankiray misy tena hoe tsy anjarantsika intsony le izy fa apetrao amin'Andriamanitra le izy araka le teneny ao amin'ny Petera voalohany toko 5:7 manao hoe apetrao aminy ozy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo dia izay mety hoe anaty fotoana mandalo ady sarotro nareo amin'izao fa zao aza miazakazaka mijery hoe aza ny solution misy solution mety takatritsika misy solution tsy takatritsika mihitsiny fa miazaka zany amin'Andriamanitra fa araka le teneny aminteo hoe izy no miahanareo dia efa azonareo zay misamy laza aminareo fa anatina recrutement ataonay io azy certes zay tena manana CV manana base de données be da be fa rehefa tsy nitan'Andriamanitra no miaro anay rehefa tsy nitan'Andriamanitra no midiriger anay hoe arisy tena tsy mahavita nininy zay dia ho anareo koa raha anatina fotoana nareo tena mitady solution be tsy mahita hoe ahoana sy ahoana dia mitodiany amin'Andriamanitra voalohany indrindra amaranako anazy tiako averina le lesona anankiroa niresahako teo voalohany indrindra c'est misy eo aloha dia ataovy rehefa mifanaraka amin'ny etika sy ny valeur anao ary faharoany aza miankina amin'ny olombelona fa amin'Andriamanitra irery ihany miankina dia izay fa mino izay fa nanampy anareo ty vidéo ty ahafahanareo mandroso na au niveau professionnel zany na personnel dia aza misalasala manantona anay raha misy conseil na tianareo zaraina fa eto izay afaka manampy anareo izay fa veloma daholo io amin'ny manaraka indray